Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rashida Arisha binti Rashid. We are from Group 10 and today we are going to present our final project for BITP 1323 database leave management system. This is our group members. First, Nur Alia Fatima binti Muhammad Nizam. Second, Nur Fatini Amira binti Saad. Third, Rashida Arisha binti Rashid. And lastly, Shazwin Najwa binti Abdul Razak. Now, I will explain the project background. This leave application system is built to help the staff to apply for leave. This system will help the user in many ways. The system will replace the manual process of leave application where employee need to fill out a form and the manager or supervisor will have to approve it later by hand. This manual process takes time to process as well as generate report. It also uses paper, which is a waste. This leave management system will provide a paperless process and employee can get fast feedback of their application. This system will help employee to track down how many days left for them to take a leave. The process of applying for leave will be a lot easier as they can apply at any time and place and get fast feedback of their leave application whether it is approved or declined. The process of leave management will be easy to staff as it provides information or queries about leave of every staff, whether it may be concerned or leave balance, approval of leave on a certain date. Now for the objective. The objective of this leave application management system is for the staff to be able to request for a leave online and to immediately get the feedback. Second, to provide an efficient and reliable record maintenance. And third, to be able to manage queries on leave of staff with lesser time to be spent. Scope. The users for the system are staff, supervisor, and administrator. The admin is responsible to add new staff into the system and manage type of leave available. They can view the staff who is on leave and their records. And for the staff, after the staff got the access to the system, they can apply for leave by selecting the date, types of leave, and reason for leave. They can also view the history of their leave application and remaining day of leave. And for the supervisor, as the supervisor receives the application, they will need to either approve or decline the application of leave. If they decline the application, they will need to state the reason of it. They can only view the staff who is on leave on their own department. Saya Alia and saya akan terangkan Entity Relationship Diagram iaitu ERD untuk sistem kami. Dalam ERD ni ada 7 table termasuk table bridge. Table bridge adalah table leave left di mana ialah bridge untuk table employee dan untuk table leave type. Dan kita ada table lain iaitu department, position, leave and leave history. So, setiap table dia simpan data-data yang berkaitan dengan table tersebut. And then antara table ni pun ada relationship masing-masing. Yang pertama dengan relationship antara employee dengan department. Setiap employee hanya ada satu department sahaja. And then setiap department boleh ada satu atau ramai employee. Dan position dengan employee, setiap position boleh ada satu atau banyak dan ramai employee. Setiap employee hanya pegang satu sahaja position. And then employee dengan leave left, setiap employee boleh ada satu atau banyak leave left and satu leave left hanya merujuk kepada seorang sahaja employee. And then antara leave left dengan leave type, setiap leave type ada satu atau banyak leave left and then setiap leave left hanya merujuk kepada satu leave type sahaja. And then untuk employee dengan leave,
setiap employee boleh ambil atau approve satu atau banyak leave. And then setiap leave diambil atau di-approve oleh seorang sahaja employee. And then leave dengan leave type. Setiap leave hanya ada satu sahaja leave type. And then setiap leave type boleh ada satu sahaja atau tiada langsung leave. So itu adalah relationship antara table yang berada dalam ERD kami. So seperti yang saya kata tadi, setiap table menyimpan data-data yang berkaitan dengan table tersebut. Okay, so untuk table department ada dua attribute, iaitu department ID sebagai PK and then department name. Dalam table employee ada 5 attribute, iaitu employee ID sebagai PK, employee name, employee password, position sebagai FK and department pun FK juga. And then dalam table position ada 2 attribute, iaitu position ID sebagai PK and then position name. Dalam table leave left ada 4 attribute, employee ID sebagai PK dan FK, leave type ID sebagai PK dan FK, serta day dan day taken. Leave type ada 3 attribute, iaitu leave type ID sebagai PK, leave type name dan juga day. Table seterusnya ialah leave. Dia punya ada banyak attribute. Yang pertama adalah leave ID sebagai PK, date from, date to, leave description, status, apply on, supervisor description, approved by sebagai FK, taken by sebagai FK dan leave type sebagai FK. Dan kita ada table history, history ID sebagai PK, dan kita ada attribute old, new, action, updated on dan juga leave ID. Itu sahaja untuk ERD sistem kami. Saya Syazia Najwa dan saya akan menerangkan tentang DDL dan DML. Bagi DDL, saya akan menerangkan tentang query create table bagi table leave. Bagi table leave, bagi kolom data status, status ini telah disetkan sekiranya tiada data yang diterima, maka status akan setkan data tersebut sebagai default. Status akan memegang data sama ada pending, approved ataupun rejected. Sekiranya tiada data yang telah disetkan semasa insertion, maka status akan automatically setkan data sebagai pending. Seterusnya, bagi table leave, ia mempunyai satu primary key iaitu leave ID dan juga 3 foreign key iaitu approved by, taken by dan leave type ID. Approved by dan taken by merupakan foreign key yang reference kepada table yang sama iaitu table employee, di mana approved by merujuk kepada employee ID yang memegang position sebagai supervisor, dan juga taken by merujuk kepada employee ID yang memohon cuti yang memegang jawatan sebagai staff. Table ini juga mempunyai constraint di mana dia akan check date from sebagai kurang ataupun sama dengan date to. Sekiranya constraint ini tidak ditepati, maka database akan mengeluarkan error. Seterusnya ialah employee table. Bagi column employee pass juga, ia mempunyai default value iaitu 1 sehingga 6. Sekiranya semasa insertion employee pass tiada password yang ditetapkan, maka database akan setkan password kepada default iaitu 1 sehingga 6. Seterusnya, primary key pada table ini ialah employee ID. Dan ia mempunyai 2 foreign key iaitu position post ID iaitu reference kepada table position dan juga department reference kepada table department.
Post ID akan merujuk kepada position yang dipegang oleh employee tersebut, manakala Department ID merujuk kepada department where the employee belong to. Seterusnya ialah leave left table. Leave left table merupakan bridge table, maka ia mempunyai dua composite primary key, iaitu employee ID dan L-type ID, di mana kedua-dua kolom ini juga merupakan foreign key yang refers kepada employee dan juga leave type. Seterusnya saya akan menunjukkan beberapa contoh DML. Ini merupakan contoh DML bagi data insertion kepada table employee. Insertion yang pertama menunjukkan insertion ke dalam employee table dengan memenuhi semua data-data dalam table tersebut. Manakala contoh yang kedua menunjukkan insertion di mana password tidak ditetapkan. Bagi insertion yang pertama, maka semua data-data ditetapkan merujuk kepada insertion query. Manakala bagi contoh yang kedua, disebabkan employee pass tidak ditetapkan semasa insertion, maka password kepada employee tersebut adalah default password, iaitu 1 sehingga 6. Seterusnya ialah contoh insertion kepada table leave. Bagi contoh yang pertama, semua data bagi setiap kolom telah ditetapkan. Contoh yang kedua, status tidak ditetapkan dan juga approved by tidak ditetapkan. Bagi contoh yang ketiga, date from melebihi date to. So, bagi contoh yang pertama, setiap data akan merujuk kepada insertion query yang telah dilakukan. Bagi contoh yang kedua, status ditetapkan sebagai pending, iaitu default value bagi status, dan disebabkan ia merupakan pending, maka approved by juga tidak memegang apa-apa value. Seterusnya bagi insertion yang terakhir, disebabkan date from melebihi per date to, maka database akan mengeluarkan error constraint. Saya Nur Fatini Amira. Saya akan menerangkan tentang data querying. Terdapat beberapa selection yang kami dapat kumpulkan, antaranya list the employee detail that work at finance department. So, listkan semua detail pekerja yang bekerja di Department Finance. Terdapat 3 orang yang bekerja di Department Finance. Antara yang lain, list the total employee that had take medical leave, name as total employee. Ini adalah total employee yang ambil medical leave setakat ini. List the number of employee. Ini adalah total employee yang ada bekerja di company tersebut. Selain itu, list the total day of leave for employee with ID EMP054, name as total day. Ini adalah output kepada employee yang ID-nya EMP054. So, dia dah ambil 4 hari bercuti. List the number of employee for each position. Untuk setiap position, berapa orang employee. So, untuk HR ada 3 orang, staff ada 4 orang, supervisor ada 3 orang. So, total dia adalah 10 orang yang tadi kita tengok. Next, list the leave type, name and date where the status is reject. Untuk yang ini, yang kena reject adalah annual leave dengan medical leave. Ada 14 hari untuk medical leave yang di reject
Dan annual leave ni 8 hari untuk annual leave yang di-reject. List the number of employee as total employee for each department. Untuk setiap department ada berapa orang. Sebagai contoh, marketing ada 3 orang, finance ada 3 orang, department IT ada 4 orang employee. So the conclusion is, leave management system dibina untuk membantu staff untuk apply cuti mereka. Dan mereka juga boleh berapa banyak hari lagi yang mereka boleh apply cuti. Dan mereka juga boleh apply di mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Dan akan mendapat feedback daripada supervisor mereka secepatnya mungkin. Terima kasih.